إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. أيها السادة الأعزاء، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من الناس ظاهرهم التعبد لله تبارك وتعالى، كأنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، ولربما أن منهم طائفة يتوجهون إلى القبلة ويصلون ويصومون ويزكون، وربما يقومون ويصدر منهم من الأعمال الخيرة الصالحة في ظاهرها. ويقول الله تبارك وتعالى أن هناك طائفة من الناس يعبدون الله تبارك وتعالى ولكن بغير مقاصد العبودية، يعبدون الله تبارك وتعالى لتحقيق غاية نفسية وشهوانية، وليست عبادتهم فيما يبدو للناس كما هي على الحقيقة. الحقيقة أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى على حرف، وقال المفسرون على حرف بمعنى على شك، أنهم يشكون في هذه العبادة، وأنهم يعبدون الله على حرف بمعنى على طرف، تقول على حرف الجبل أي على طرفه أوشك أن يسقط، نسأل الله السلامة والعافية. يعبد الله على حرف بمعنى أنه متذبذب في هذه العبادة، بمعنى أنه في شك من أمره من هذه العبادة، بمعنى أنه لا يصدق
يصدق مع الله تبارك وتعالى في هذه العبادة، وربط فلاحه ونجاحه وفوزه بهذه الحياة الدنيا، كأن النجاح والفلاح والفوز في أعين كثير من الناس ما هو إلا الفوز بهذه الحياة الدنيا. فإن أصابه الخير، فإن أصابته الأموال، فإن أصابه الجاه والمنصب، فإن أصابته ثروة مالية عالية المستوى فاطمأن به فاستقر في أمره، فإن أصابه خير اطمأن، فإن أصابه خير استقر، وإن أصابته فتنة تجده ينقلب على وجهه، تجده يتفلت من هذا الدين وينفر من هذا الدين، لا يبقى فيه أثر من آثار هذا الدين، لا تبقى فيه معنى التقوى، لا يبقى فيه معنى الصلاح، لا يبقى فيه معنى التحكم في الأعصاب، لا يبقى فيه معنى الاحترام، لا يبقى فيه معنى التعبد لله تبارك وتعالى. تجده يسلك طريقا غير طريق العبادة، تجده يتكلم بكلام فاحش بذيء، والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد إخوة الإيمان، في منطق كثير من الناس الفلاح والنجاح هو فقط بمسائل هذه الدنيا، والفوز والخسران إنما هو تابع لمقتضى شهوات الناس ورغباتهم وحظوظ أنفسهم. ولو سألت أحدهم ما معنى الفلاح عندك؟ قال أن أكون ثروة مالية، أن أبني قصرا مشيدا، أن أتربع على منصب عالي، أن أكون مثل فلان الغني، أن أكون مثل فلان صاحب الأموال الطائلة وصاحب الأولاد والبنين الكثيرة وصاحب المناصب وصاحب الوسائط وصاحب كذا وكذا. هذا هو الفوز في عينك، هذا هو الفلاح والنجاح في عينك، وقد نسيت أن ذلك من تلبيس إبليس للعباد. إنه يلبس، فإنها من أكبر الغلطات ومن أكبر الخطأ في أعين الناس أن يظنوا وأن يعلقوا كل آمالهم بهذه الحياة الدنيا، بحيث يتغافلون، بحيث يتناسون عن الآخرة. أصبحت الدنيا تبوأت مساحة واسعة الأطراف مترامية الأطراف في أعين الناس، بحيث غطت عنهم النظر إلى الآخرة، النظر فيما هو عند الله. ونعلم جميعا أن هذه الحياة الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، ومع ذلك نتنافس فيها، ومع ذلك نتناحر فيها، ونظن أن فلاحنا ونجاحنا كله بالفوز بهذه الحياة الدنيا. وقد بين الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات في القرآن الكريم، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة معنى الفلاح ومعنى النجاح، وألا نسقط في فخ الشيطان، وألا نسقط في كيد الشيطان، ولا نسقط في تلبيس إبليس للعباد. إنه يريد لهم أن ينسون الآخرة، فتجد الناس علامة ذلك، تجد علامة ذلك في الناس. ما هي هذه العلامة؟ إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، وتسبب ذلك في خسارة الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية.
Mes chers frères et sœurs en islam, Allah, exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 22, verset 11, la sourate Al-Hajj, il y a parmi les hommes certains qui adorent Dieu de manière indécise, incertaine, douteuse. Quand ils sont atteints par un bien, tu les vois en disposer et en jouir en toute quiétude. Mais lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, lorsqu'ils sont atteints par un trouble, par une zone de turbulence, eh bien tu les vois virevolter et faire volte-face et changer d'attitude subitement, si bien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous imagine la situation comme un revirement de situation. C'est comme si qu'il marchait désormais sur sa tête, il ne marchait plus sur ses pieds, que les choses deviennent à l'envers. Il y a un tel trouble dans l'esprit de cette personne que cette religiosité finalement s'apparente à une religiosité de façade, un vernis de façade. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe qu'il y a des gens qui adorent Dieu avec cet état d'esprit. Ils adorent Dieu avec cet esprit qui leur fait croire, et c'est une illusion de le croire, qui leur fait croire que finalement cette religion n'est bien que lorsqu'ils sont atteints par le bien, lorsque on ne dérange pas leur zone de confort, lorsqu'on n'atteint pas justement leur quiétude et leur stabilité, lorsque rien ne vient perturber le charme et la beauté de ce bas monde à leurs yeux, ils pensent et ils s'imaginent que c'est ce qui fait de cette religion une belle religion. Mais au contraire, lorsque viennent les zones de turbulence, lorsque viennent les troubles, lorsque viennent les épreuves, eh bien celui-ci, c'est un revirement de situation. C'est un changement diamétralement opposé à ce que les apparences laissaient paraître, à ce qu'on pouvait apercevoir de cette personne. Parce que cette personne-là, finalement, a réduit et a circonscrit sa réussite, sa félicité, son succès uniquement au bien de ce bas monde. Il a compris la réussite et c'est une bien réductrice compréhension de la réussite. Il a compris la réussite uniquement dans le fait de pouvoir amasser des fortunes. Il a compris la réussite uniquement quand il était en très bonne santé. Il a compris la réussite uniquement lorsqu'il avait pu construire un château. Il a construit la réussite uniquement lorsqu'il a pu constituer une famille et des enfants. Il a compris la réussite uniquement lorsque celui-ci avait atteint tel poste et tel niveau dans la société. Nous ne voyons notre réussite qu'à travers le prisme de la réussite sociale. Et ça, c'est bien une vision réductrice de la réussite, parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que les conséquences de cette perception de la réussite, on les connaît sur Terre. Et si vous voyez autant de guerres, autant d'acharnement sur l'acquisition de ces richesses, de ces propriétés, finalement de la satisfaction de ces passions et de ces envies, si vous voyez autant de meurtres, si vous voyez autant de déchaînement et d'acharnement, c'est bien que la vision est fausse, c'est qu'il manque un paramètre dans notre définition, et que notre vision est imprécise, que notre vision est incorrecte. Nous avons un strabisme, nous avons une myopie, que nous ne voyons que de près les choses, et nous ne voyons plus de loin. Nous ne voyons plus de loin, nous ne voyons plus ce qui se passe réellement derrière ces voiles qui se dressent devant nous. Et ça, c'est une des ruses, une des pires ruses de Shaitan, c'est de te faire croire finalement que ta réussite s'arrête et se cantonne uniquement à une réussite sociale.
même si cela doit empiéter sur tes principes, même si cela doit empiéter sur ta spiritualité, même si cela doit écraser ta foi, même si cela doit écraser toutes les valeurs, la justice, la morale, l'éthique, la bonté, le partage. Aujourd'hui, notre monde vire dans une folie passionnante, je dis avec de la passion plutôt, une folie délirante, si bien que notre vision s'est cantonnée à la vision de la réussite sociale, la réussite financière, la réussite familiale, la réussite... La preuve, à l'école, qu'est-ce qu'on nous dit? Et même nous, les parents, apprendre pour avoir un bon travail, avoir une bonne situation, c'est que finalement notre vision est arrêtée à ce champ très restreint de la réussite, et c'est finalement ni réussir dans le dunya, ni réussir dans l'akhirah. Et c'est bien pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous met en garde contre ce type de religiosité et de spiritualité qui n'est qu'un vernis de façade finalement. Quelle religiosité voulons-nous? Sommes-nous simplement attirés par les apparences? Et le signe que nous sommes attirés par les apparences, même dans notre spiritualité, notre religiosité, il suffit d'un trouble, il suffit d'une épreuve, il suffit d'une tentation pour que tu vois virevolter dans le délire et dans l'ivresse. C'est comme si qu'il y avait un vertige de cette dunya, provoqué un vertige dans l'esprit des gens. Eh bien ça, tu le constates, et dis-toi que si tu as réussi à constater ça, c'est qu'il y a un problème dans la religiosité. Tu vois, des gens, ça fait 20 ans qu'ils sont en couple. Quand tout va bien, alhamdulillah, mais quand il y a un problème, quand ça ne va pas, où sont les principes et les valeurs de l'islam? Tu vois l'animosité, la haine se déchaîner chez l'homme comme chez la femme. Tu vois la vengeance, les gens transpirent de la vengeance et de la haine contre l'autre. Si bien que tu as pu faire le bien pour l'une d'entre elles toute ta vie, il suffit que tu as fait une chose de travers pour qu'elle te dise « Je n'ai vu aucun bien venant de ta part, je n'ai vu aucune belle chose venant de ta part. » Et c'est pareil avec l'homme. Tu le vois peut-être habillé d'un qamis, avoir une barbe, avoir une shashia, venir à la mosquée, probablement au premier rang. Mais quand sa femme ne l'a pas écouté sur une chose, elle lui a répondu, elle lui a mal répondu, tu le vois, il l'insulte, il la méprise, voire même pour certains ignorants, il la frappe, il la violente. Mais qu'est-ce donc cette religiosité de façade? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Être simplement des apparences, des fantômes vides de sens? C'est ce que nous voulons à travers notre islam, notre religion, notre spiritualité? Est-ce donc cela à quoi nous appelle Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tu vois des gens en très bonne santé, ils sont finalement très contents de cette bonne santé, et il y a de quoi se réjouir que d'avoir une bonne santé. Mais lorsque cette santé se voit fragilisée, tu les vois, ils abandonnent toute croyance au destin. Tu les vois s'en prendre parfois même au destin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Où sont ces principes? Où sont ces éléments fondamentaux de notre foi? Tu vois des gens, lorsqu'ils avaient leur boulot, leur travail, ils étaient en entreprise, voire même chefs d'entreprise, et ils ont fondé leur propre boîte, comme ils disent. Et lorsque il y a un échec, soi-disant, c'est en apparence un échec, lorsque la pauvreté frappe à la porte, lorsque l'échec financier, lorsque les comptes sont à zéro, voire même en dessous de zéro, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes? Où sont la foi que tu portais dans ton cœur? Sommes-nous en train d'adorer Dieu simplement de manière indécise, de manière versatile,
Il suffit d'une zone de turbulence pour provoquer l'abandon de tous les principes et de tous les fondamentaux de notre foi. Mais qu'est-ce donc cette façade? Il y a urgence, mes chers frères et sœurs en islam. Je viens de recevoir, pas plus tard que quelques minutes avant le Jumu'ah, un message venant d'une sœur qui se plaint d'une personne sur le parking qui a frappé sa voiture avec sa propre voiture et qu'il est parti sans même adresser un mot, sans même laisser un message ou son numéro de téléphone. On sort de la mosquée, si je ne me trompe pas. On sort de la mosquée. Et en sortant de la mosquée, finalement, on est là tout beau, tout gentil. Et lorsqu'on sort et on franchit le seuil de la porte de la mosquée, c'est une transformation. Où sont les principes? Où sont les valeurs? Est-ce donc cela que nous inculquent Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et au sujet du voisinage, tu peux en raconter des choses à ce sujet. Il y a énormément de choses à faire. Eh bien, en fait, ce qui nous incombe, pour éviter de tomber justement dualité de façade et d'apparence, et qu'il y a une nécessité, une urgence de reconstruire notre spiritualité. C'est-à-dire de la prendre dès le départ, dans ses fondations. Il y a une reprise de fondation à faire ici, et à revoir et à revisiter sa copie, et s'interroger sur quelle religiosité voulons-nous? Est-ce que c'est une religiosité, une spiritualité qui est pure, ou bien au contraire, c'est simplement les apparences et les façades? نسأل الله السلامة والعافية وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. Avant de clôturer ce prêche, j'ai la tristesse de vous informer que cette semaine nous avons eu 3 décès. Le décès de gens très proches dans cette mosquée, appartenant à la famille de gens très proches de cette mosquée, notamment certains de ses bénévoles. Nous avons eu le décès du père de Rachid, un des bénévoles de cette mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans sa miséricorde. Nous avons également le décès de la maman d'une de nos sœurs de cette mosquée qui fréquente encore cette mosquée. C'est la belle-mère de notre frère Rachid et Massaddin. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'accueille dans son infinie miséricorde. Et nous avons également, je l'ai appris hier, eu le décès d'un homme, le père d'un frère de cette mosquée. Inch'Allah, qu'Allah les accueille tous dans son infinie miséricorde. Sachez, mes chers frères et sœurs en islam, que cette triste nouvelle, c'est ce qui nous attend tous en réalité. C'est ce qui nous attend tous. Et plus on sera conscient de la mort, mieux on vivra. Mieux notre vie sera meilleure davantage. En ayant la conscience que cette vie d'ici-bas n'est pas éternelle, que cette vie d'ici-bas n'est pas le seul critère de la réussite, eh bien, un éveil
de la conscience doit s'opérer dans nos cœurs à travers la remémoration de cette ultime destinée qui nous attend tous. Nas'alullaha husna al-khatima. Allahumma arham mawtana wa mawta al-muslimin. 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. كما نسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفيهم جميعا يا رب العالمين. الحاج رضا والأخ أرسلان والحاج أحمد وغيرهم من مرضى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم يا رب العالمين. اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم عجل لهم بالشفاء. اللهم عجل لهم بالشفاء. اللهم عجل لهم بالشفاء. كما نسألك يا ربنا أن تشفي أخانا الصغير سبحان ينيس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيهم جميعا. اللهم اشفيهم وعافهم. اللهم اشفيهم وعافهم وعجل لهم بالشفاء. اللهم اشف بواطننا وظواهرنا. اللهم اشف بواطننا وظواهرنا برحمتك يا رب العالمين. وكل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك صدق التوجه إليك وصدق التعبد بين يديك وصدق العبودية بين يديك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل في قلوبنا نورا، وأن تجعل من أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وأن تجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعطنا نورا. اللهم نور قلوبنا. اللهم نور قلوبنا. اللهم نور بصيرتنا. اللهم نور بصيرتنا برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وكن اللهم لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم وحد كلمتهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم كن لهم في كل مكان. اللهم كن لهم في كل مكان برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.